también en Marcos 16, also found in Mark 16. And if we go to the scriptures, y si vamos a la escritura, Mateo 28:10 dice, entonces Jesús les dijo, no, that's not it. Okay. Mateo 28:18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mira lo que dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. And we see that, as I was thinking, I said, Lord, what is the mission of the church? And like I said earlier, it seems like a coincidence that the teaching that I've been teaching in my Sunday school class was that the church and its mission. What is the mission of the church? And we know that Jesus left the Great Commission. The Great Commission, and we know that the mission of the church, and Jesus says, and he got to them and he spoke to them saying, all authority has been given unto me in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to keep all the commandments that I have given you. Then he says, behold, I am with you all the days of your life, even until the end. Amen. So, the mission of the church, la misión de la iglesia, is to make disciples of all the nations. Hacer discípulos de las naciones. And I asked my student, what is a disciple? Who knows here what is a disciple? Anybody? I know you know. I know my students are going like this. Y la pregunta, o mejor dicho, aquí dice, hacer discípulos de todas las naciones. ¿Y qué es un discípulo? ¿Quién me puede decir? Anybody over here? Anybody? Disciple? Okay, my student, el que estaba levantando la mano. Can I guess? I'm not a student of yours, but can I guess? Sure. Is it an apprentice of God? It's an apprentice, un aprendiz, yeah. Seguidor. Okay, dice un seguidor. El que enseña la palabra. No, el discípulo no es el que enseña la palabra. Okay, un discípulo es aquel que se sienta a los pies de su maestro para aprender. A disciple is someone that sits at the feet of his teacher to learn. Like he said, an apprentice, un aprendiz. Así que un discípulo es un estudiante. A disciple is a student. So God is saying, make disciples of all nations. Hacer discípulos todas las naciones. Quiere decir que la gran comisión, la misión de la iglesia, the Great Commission, the mission of the church is to make disciples. And how do you make disciples? ¿Y cómo uno hace discípulos? Si uno no va y lo alcanza y lo trae a la iglesia. How do you make disciples if we don't go out there and seek them and bring them to church? You got to bring them to church first before you can make them disciples. Tú tienes que traerlo a la iglesia antes de hacer discípulo. Por eso que es importante. That's why it's important. Like our superintendent says and our pastor, como dice nuestro superintendente y el pastor, invite a alguien a la escuela dominical. ¿Cuántos han oído eso? Invite a alguien, a tu vecino, a tu compañero, invítalo a la escuela dominical. That's why our pastor and our superintendent and maybe our teacher says, invite someone to Sunday school. Bring someone to Sunday school. Why? So that they become a disciple. Amen. With all that said, I want you to please stand. Vamos a estar puestos de pies en esta hora. And if it's possible, Roger, if it's possible, can you put the scripture up in the screen in English? Si es posible, Roger, ponme la escritura
en inglés en la pantalla. Colosenses capítulo 1. We're going to be reading from Colossians chapter 1, verse 3 to 11. Y vamos a estar leyendo Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 11. Colosenses. Eso se encuentra en el Nuevo Testamento, antes del libro de los Hebreos. Colosenses, Colossians. Oh, after, yeah, before Hebrews. Because after Colossians, we run into Thessalonian and all that other stuff, then we run into Hebrews. Okay. Yeah. Colosenses, Colossians, chapter 1, verse 3 to 11. Okay, if you have it in your Bible, you may follow as I read. I'm going to be reading from my Spanish Bible. Voy a estar leyendo de la Biblia en español. Y así lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, que lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, ese es el maestro de ellos, ¿ok? Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos has declarado o enseñado o declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de todas y en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en todas buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Amén. Se puede sentar, hermano. Y el mensaje yo le he puesto fortalecido en el Señor por medio de su palabra. And the thing that I gave the scripture is strengthen in the Lord through His word. So the key word here is being strengthened in the Lord through His word. Así que la palabra clave aquí es fortalecido en el Señor a través de su palabra. Y ese es el lema de esta campaña. Y aquí vemos, hermanos, aleluya, lo importante que es el Evangelio. Cuán importante es la palabra de Dios. Aquí vemos que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosenses. We see that Paul is writing to the church of Colossians, and he's saying that from the moment that I heard of your faith in Christ Jesus, we have not stopped praying for you, that you may grow in the knowledge and the wisdom and understanding of His word. Look what he says, that you may grow in the wisdom, knowledge, and understanding of His word. Me gusta cuando Pablo le escribe a la iglesia de Colosenses, que le dice que desde el momento que nosotros hemos oído de su fe a través del Evangelio que llegaron a ustedes y de su amor al Señor, aleluya, no cesamos de orar para que vaya creciendo en el conocimiento y fortalecido en el conocimiento y la sabiduría de la palabra de Dios. Amén.
Y eso nos debe hablar a nosotros como maestros. And that should speak to us as teachers that we need to pray for our students. Que debemos de orar por nuestros alumnos. Que nuestro deseo, que cuando vemos en ellos, that when we see in them, the hunger and thirst that they have for the Word of God, that we need to pray for them and say, Lord, help them to grow in the wisdom and the understanding of your Word, that they may grow in strength in the Spirit. Que nuestra oración como maestro debe ser, Señor, como dice aquí Pablo, dice que él no cesa de orar. He does not cease praying for these people, for these new disciples, por estos nuevos discípulos. Dice que él no deja de orar, ora continuamente. Y mi oración es para mi estudiante, Señor, que ellos crezcan en el conocimiento de la profundidad de la palabra y pueden llegar a un ser mucho mayor que su maestro. My desire is that my students will grow in the knowledge and the understanding of the depths of the Word of God, and that they may grow to even be greater than their teacher, which is me. That is my desire. Amen. As a teacher. And I've spoken to them too personally. Yo le he hablado personalmente, diciéndole así también. Estudia la palabra, toma tiempo en su casa, porque mi deseo es que usted entienda la profundidad de la palabra de Dios. Para que ustedes sean aún mayor que su maestro. Para mí eso sería el gozo más grande. La recompensa más grande para un maestro es ver su alumno llegar a un nivel quizá aún mayor que uno. I think the greatest joy of any teacher, Sunday school teacher, or even a pastor, is to see their disciples to become even greater and more knowledgeable than one in the Word of God. So this is what Paul is saying. Esto es lo que Pablo está diciendo. Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios para nosotros como creyentes? What is the desire of God for us as believers? What is the desire? That we might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que podamos ser llenos del conocimiento de su voluntad, de su sabiduría espiritual y entendimiento. En otras palabras, Dios quiere que tú crezcas en la palabra de Dios. God wants you to grow in His Word. And the only way we can grow in His Word is by reading and studying the Word of God. De la única manera que podemos crecer y fortalecernos en el Señor es estudiando su palabra. That's why there are so many Christians, not here, not in Tabernacle, but they're here for 20, 30 years and they've gone nowhere. Por eso que, no aquí en Tabernáculo, pero en las iglesias hay personas que llevan 15, 20 años en el Evangelio y no han llegado a nada, no han crecido en nada. Why? Because they do not learn. They don't want to know the depths of the knowledge of the Word of God. No están interesados de entender la profundidad del conocimiento de la palabra de Dios. My prayer has always been, Lord, show me your Word. Teach me your Word that I may know the depths of your wisdom, of your mysteries of the Word of God. Mi oración para mi vida siempre ha sido, Señor, enséñame tu palabra. Señor, enséñame los misterios de la profundidad de ella para poder llevárselo a otro. Así es. We need to prepare ourselves. Tenemos que prepararnos. Estamos hablando de una cosecha. We're talking about a harvest. ¿Cómo vamos a cosechar si no tenemos palabra? How are we going to harvest if we don't have the Word? And the Word is the seed. And the seed is the Word. Porque la palabra es la semilla y la semilla es la palabra de Dios. Así es. So we need to fill ourselves. Tenemos que llenarnos de ese conocimiento before we can go out there and reach others. Para poder salir allá afuera y alcanzar a otros. That's why we need to be disciples first. Por eso que tenemos que ser discípulos primero. And then we can go out there. Entonces podemos salir. How are you going to minister to someone if you don't know the Word? ¿Cómo tú vas a ministrarle a alguien si tú no conoces la palabra? Si tú no conoces ni Juan 3:16, you might not even know John 3:16. Or maybe what John 3:17 says.
Who knows what John 3:17 says? ¿Quién sabe lo que quiere decir Juan 3:17? ¿Qué dice Juan 3:17? David, can you tell me what John 3:17 says? It comes after 16. Okay, I know that. No, what does it say? For God did Did not send his son into the world to condemn the world, but that the world may be saved through him. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿Qué dice segunda de Corintios 5:17? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. If any man is in Christ, he is a new creation. All things have been made new. Behold, all things have passed away. Behold, all things have been new. Amen. So, the desire of God, or the will of God. Remember, the will of God is the desire of God, and the desire of God is the will of God. La voluntad de Dios es el deseo de Dios, y el deseo de Dios es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios y el deseo de Dios, the will of God, the desire of God, is that we know, we learn the word of God, that we grow in the knowledge of the wisdom of the spiritual understanding of His word. I love the way Paul writes this. Me encanta como Pablo lo escribe. Para que podamos ser llenos del conocimiento de su voluntad, de su sabiduría y entendimiento espiritual. God desires that we come to know His will for our lives. Dios desea que conozcamos su voluntad para nuestra vida. El deseo de Dios es para que el mundo entienda o conozca cuál es la voluntad de Él para nosotros. What is the will of God for our lives? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Muchas veces decimos, Señor, I want to know your will. Señor, quiero conocer tu voluntad. And it's not that complicated. It's not that complicated. The will of God is simple. La voluntad de Dios es tan simple, no es tan complicado. Y cada rato de, ay Señor, quiero conocer tu voluntad. Señor, háblame, dime cuál es tu voluntad para con mi vida. Lord, what is your will for my life? How many asked that question? ¿Cuándo le han preguntado al Señor esa pregunta? Lord, what is your will for my life? Well, let me tell you how simple it is. Déjeme decirle cuán simple es. If you are to grow in the spiritual strength, wisdom, and knowledge, then you need to know the will of God for your life. Si tú quieres crecer en la fortaleza espiritual, la sabiduría, el conocimiento, entonces tú necesitas conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Have you asked yourself, I want you to ask yourself right now, Lord, what is your will for my life? Pregúntate ahora mismo, ask yourself right now, Lord, what is your will for my life? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu deseo? What do you desire of me? ¿Qué tú deseas de mí? Can someone tell me what is God's will for your life? ¿Hay alguien aquí que me puede decir cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Well, let me tell you. Let's go to Mark chapter 12. Vamos a Marco capítulo 12. I'm going to help you. Te voy a ayudar. I'm going to show you how easy it is. Y te voy a demostrar cuán fácil es conocer la voluntad de Dios para tu vida. Mateo capítulo 12, versículo 29 al 31. I'm sorry, Marcos. It's right after Matthew's anyways. Johnny, do you have it? Mark chapter 12, verse 29 to 31. 29 to 31.
Mark 12, 29 to 31. Read it out loud, please. Jesus answered him, the first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. And the second, like it, is this. You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. Wow. There is no other commandment greater than these. Mira lo que dice el Señor. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. There is only one God. There is only one God. There is only one God. Hay solamente un Dios. Nuestro Señor, Él es Dios. Jehovah is God. There is no other God. And there should be no other God. Y no debe haber otro Dios. And then he follows it with this. And you shall love the Lord your God y amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Do you love the Lord your God? Do you love the Lord your God? Amen. How many here says, how many can raise their hand and say, I love the Lord? Amen. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, yo amo al Señor, yo amo al Señor? ¿Cuántos pueden decir que yo amo al Señor? Amen. One time I was praying, una vez yo estaba orando al Señor y el Señor me dijo, yo le decía, Señor, yo te amo, Lord, I love you. You know what he answered? ¿Tú sabes lo que él me dijo? Demuéstramelo. Así es. He said, show me. You say you love me, show me. We say we love God, but do we actually love Him? Decimos que amamos a Dios, pero verdaderamente lo amamos. Mira lo que dice. El amor a Dios tiene que ser con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. That means con todo. We need to love God with everything. Amen. Body, spirit, and soul. Amarlo con todo. Alma, cuerpo, espíritu y mente. He's first above all things. Él es primero sobre todas las cosas. Ahora mi pregunta ¿es Dios primero en tu vida sobre todas las cosas? That is the will of God for your life. Very simple. Bien simple. Amándola a Él. When you learn to love God with all your heart, with your might, and your mind, and your soul, everything falls in place. Todo lo demás cae en su lugar. That's why Jesus says, seek ye first the kingdom of God, the will of God, and His righteousness, and all other things shall be added unto you. Así es. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas, por eso que Jesús dijo, buscar primeramente el reino de Dios, la voluntad de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Everything else is going to fall in its place. You don't have to struggle. You don't have to fight. That's why when Johannes was giving that testimony that he's everything. He is faithful. God is faithful. He is faithful. He is true. He is there with you. He is our strength. That's why, He's forever. Forever. Amén. Forever God is faithful. But you got to be faithful to Him first. You got to be faithful to Him first. Él es fiel. Amén. Pero tú tienes que serle fiel a Él primero. Amén. Por eso que dice, búscalo a Él primero. Busca su justicia. Y no solamente la Seek Him first. Seek His righteousness. Seek His will. And what is His will? That you recognize that He is God and there is no other God. And that you have to love Him with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Amén. Así es.
Así que la voluntad de Dios, tu voluntad, es que reconozca que Él es Dios y no hay otro Dios. Y hay que amarlo con todo corazón, con toda tu alma, tu mente, tu fuerza, con todo tu ser, with all your being. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Mira que está a tu lado y dice, tengo que amarte a ti también. Look at the person next to you. I gotta love you too. Yeah, look at your wife. Those who have wives, look at your wife right now. El que tiene esposa, míralo y dice, te tengo que amar. I gotta love you. Y el que tiene esposo, mira, el Señor me manda a amarte. Lord commands me to love you. I gotta love you. That is the will of God. There you go. Show me. Don't tell me you love me. I gotta love Brother Sammy whether I want to or not. Yo tengo que amar a Sammy aunque. I gotta love that principle that makes my life so miserable. No matter what. Right, Johnny? I gotta love my boss no matter what. Tengo que amar a mi jefe. Señor, ayúdame. Tengo que amarlo. Porque ese es el segundo mandamiento. Y dice que de esto, mira lo que dice el Señor. No hay otro mandamiento más grande que estos dos. There is no greater the commandment than these two. You gotta love God with all your being, and you gotta love your neighbor. You gotta love that guy who's from Pakistan, who's Islamic or Muslim. You gotta love him. You gotta love your friend, the one that always making your life miserable. You gotta pray for them. That is the will of God. That is the will. Listen to me. That is the will of God. Esa es la voluntad de Dios. How can we evangelize? How can we preach when we don't even know how to love ourselves? When we can't even love our brothers who are in church. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar al mundo, evangelizar al mundo para la cosecha si nosotros no sabemos amarnos a nosotros mismos ni a mi hermano que está en la iglesia? Así es. Pero lo más grande, the greatest thing about this is that Jesus says that there is no greater commandment than these two. Lo más grande de esto es que Jesús dice que no hay otro mandamiento más grande que estos dos. That is the will of God. That is the will of God. If you want to make it to heaven, my brother, you're going to have to love. And you're going to have to love. Si quiere llegar al cielo, hermano, va a tener que aprender a amar. Como Dios nos amó a nosotros. The same way God loved us. The same way God loved you, no matter how bad you are, or how bad you were, or all the crazy stuff you did, He still loved you so much that He gave His life for you. Amen. He gave His life for you. And the least that we can do is give our life back to Him. Amen, así es. Él nos amó tanto. Siendo como éramos tan pecadores, nos amó tanto, aleluya, que Él dice que Él dio su vida por nosotros. Lo menos que podemos hacer nosotros es dar nuestra vida para atrás a Él. Lord, you paid, you died for me. The least I can do is give my life back to you. Amen. Simple as that. John 14:21. Juan 14:21. John 14:21. We're talking about being strengthened in the Lord. Estamos hablando de ser fortalecido en el Señor por medio de su palabra, through His Word. And this is going to help us to become stronger Christians. Listen to me. This is going to help us to become a better Christian. It's all about being strong in the Lord through His Word. Through His Word. And that's what I'm bringing you. I'm bringing you His Word. I'm not bringing you anything else. Yo no te estoy trayendo algo nuevo, algo diferente. Te estoy trayendo la palabra de Dios. Y el tema es fortalecido en el Señor por medio